Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi, aron na magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos na banglaan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka, Diyos na banglaan, pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalangitan, Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa kalibutan, Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa tanang may kinabuhi, aron ka magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka, Diyos na balaan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka, Diyos na banglanan, pagasimbahon ka, pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos na nagbuhat sa langit. Ikaw ang Diyos ni Prophet Abraham, Isaac, Jacob, ang Israel. Ikaw masinta sa mo, Jesus. Nalaikon ka, O Diyos sa loya. Nalaikon ka. Kami tanan magasimba, diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang ilalang. Ang tanang tribo magaday, diha kanimo, ang tanang dila magasugid nga ikaw si Jesus, ang tanang lumat magaluhod sa imong tahalangdon, O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan. Diha kanimo, O Diyos. Kami tanan magasimba, diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man o kapatagan, simbahon ka sa tanang ilalang. Ang tanang tribo magaday, diha kanimo, ang tanang dila magasugid nga ikaw si Jesus, ang tanang lumat magaluhod sa imong kahalangdon, O Diyos sa katribuhan, sa kanasuran, simbahon ka sa walay katapusan, O Diyos sa katribuhan.
Dalaygon ka ang puselo, dalaygon ka. Father God, in the mighty name of Jesus Christ, Lord, salamat po sa salamat po sa imong pagmamaayon. Aron sa pagsimba sa Dios. Sa iyang pagpauli na nagsakay sa karwahe, nagbasa siya sa pasahod nga sinulat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu sa ginamingon kang Felipe, at tuwa ug abali ang karwahe. Usa mitagan sa Felipe nga duha niya ug nadunggan niya ang yunoko nga nagbasa sa pasahod nga sinulat ni Propeta Isaias. Nya nangutanat kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa iyong basa? Ang opisyal mo ba? Kung saan ako pagkasabot ni ini, walay mo tutuan ako. Iyan magkasakay si Felipe sa karwahe o ipalit ko sa niya. Ang bahin sa kasulatan nga iyang ibasa maupilo. Sa masya sa karnero na gitala ang ihawon usa nating karnero latin at kayo tingog sa katakalihan siya sa wala siya'y isulti bisan usa makulo. Ipakaulawan siya o ikawan sa kastisya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan kaya ang iyang kinabuhi sa yuta na tapos naman. Ang opisyal may ikaw Felipe, so tihi ako sa Jesus Christ, the Spirit of the living God, God is Lord. Ang imong mga pulong gamanan at balahan ng God. Imong mga pulong hilabihan kadilihugan ng gamanan. Buhi ka nga Diyos, imong gilagaran nga nakalingkod paron sa puno sa katulong langit Lord. Balaan ka ang gamanan Diyos, harik sa tanang hari. Parigan nga kanunay na matik karon kanamo kung ikaw mong kauban. Imong mga pulong karon parigan. Hallelujah amo karon pagbatbato ng pagyan. Hallelujah parigan sa iyang kauban nga bibiya ini nga dapit ni Dios nga naa karon ikatang sa imong nga dapit sa paraiso ikaw ang buhi nga Dios. Hallelujah. Nga nagaministeryo naga hallelujah parigan nagidilaad silang kasing-kasing imong pulong kamahanan nga magapamuhat karon sa mga usa ka kasing-kasing. Tapos kang pasidunggan ug pasalamatan ini rasas kahapon kung gimaya para lagay kanimo spirit of kalimitan sa Ginoo no? Okay, so bato pa sa pulong sa Ginoo sa mga buhat sa buhat 20 suhat dito po sa buhat 8:26 nag-discuss sa mga sinulat ni Filipi. Amen. Sa mga sinulat ni Filipi, sa mga kaagi ni Filipi, sa panahon nga si Filipi, sa panahon nga po, si Apostol Paul, usan isa ka hilirang kanin sa maglulutos ni Jesus. Amen. Maglulutos ni Jesus. Amen. Sa panahon nga na abling ang mga mata, dili na sa maglulutos, kundi tao na sa Ginoo. Okay, ato ilalahan kinsa po si Filipi. Kini si Filipi, usan isa ka tawo nga namata sa tingog ng Spirit. Amen. Sa mga matog ng Spirit karon nimo katulad. Ito ba tayo ng Spirit? Amen. Sige tang tanan ba mo Dios? Amen. Salamat sige daw. So, matog pa sa gibasa si Inuko. Ang Inuko kanunay isang gabasa. Ang gibasa sa mong Inuko nga adunay usa ka tawo nga usa ka karnero nga bisan unsa walay reklamo. Amen. Bisan unsa walay reklamo. So, giingnan sa Filipi nakasabot pa ka sa imong gibasa. Amen. So, kinsay ganahan nga makasabot karon sa imong gibasa. Amen. Amen. So, pulong sa Ginoo. Aron masuk ato masabtan sa gibasa yung gibasa po ni Yunoko. Kinsa na si Yunoko? Usa sa katawo nga hiniral sa unang panahon. Amen. Nga nagabasa siya, sa diyang gabasa siya sa pulong sino. Wala sa makasabot sa iyang basa. Nga nagkinanglan siya na ay mo pasabot. Okay, sama karon nga nay nagbasa ug nagkinanglan og Filipi nga mo pasabot sa gibasa sa kulugan sa gibasa. Amen. Okay, so karon kanang ipabasa man siya. Okay, ang langkop nga gisgutan kaganina, naglangkop may tungod sa karnero walay reklamo. Amen. Kinsa man ang karnero walay reklamo. Walay reklamo. Siya ang karnero
paghalad sa kapasayloan. Siya ang lukat sa tanan nga kabayaran sa atong mga sala. Pulong sa Ginoo nag-isgot siya. Pulong sa Ginoo kana nga kanyo o si Jesus. So karon sa dihang isa-isay maayo ni Felipe ang kaulugan sa gibasa. Kaya ang kaulugan sa gibasa. Okay. Si Felipe ba makasaysay ba sa kaulugan sa gibasa sa yunuko kung wala niya sa Espiritu? Dili. Amen. Kinsa ganito yung nagsugong niya? Kinsa nagsugong ni Felipe nga ipaagi ang basa? Spirit. Holy Spirit, isulti. Okay, the same nga spirit ni Felipe. The same ka po spirit sa atong kapanahonan karon. The Spirit of God na naanak ko isulti. Okay, isulti ang mga pulong sa Ginoo. Isulti nga kining inyong kinirong inyong nadungog. Kinirong inyong nadungog nga gibasa ginina ug pasabot. Maorang espiritual nga mo pasabot sama sa pagpasabot sa gibuhat ni Felipe sa unang panahon. Amen. Ang karnero dapat siya nga kanaang buwis siya ang kinabuhi. Nandun siya namatay aron sa pagluwas sa tanan katawhan sa Ginoo. Amen. Unang gigamit sa unang panahon sa wala pa si Jesus Christ nga nag-isipin dahil sa paggigamit. Unang gigamit kapag lukat ipangayo sa Ginoo nga baling lukat. Baling lukat kinsa man. Kinsa nga kinabuhi nga gipangayo sa unang panahon. Sa unang panahon sa wala pa ang karnero. Iskuta sa nga gihalad nga ipahalad ang iyang anak. Ipahalad ang iyang anak. Sa ngalan si Isaac. Okay, karon gibuhat ba ni Abraham ang paghalad ngadto sa Dios? Sa diha nga yan ang ihalad iyang anak. Yan ang ihalad ang iyang anak ngadto sa Dios. Dayon ang iyang tagpukon ang kasing-kasing ang lugar sa anak ang Dios misulti. Pinagi sa sampinit kay ang anghel sa Dios misulti. The Spirit of God misulti ngadto ni Abraham nga Abraham ayag unsa ang anak ug adunay lukat sa iyang kinabuhi. Nakita niya ang karnero na nasangit sa sampinit ug niyon ang Ginoo dakpa siya ug kunay ihalad. Amen. Amen. Jesus Christ ang halad sa kapasayloan sa atong mga sala sa tanan. Kinsa na to diri nga makasasala isang tanan. Amen. Walay tao nga walay sala. Correct. Ang tanang tao nakasala according the word of God sa Roma 3:23 nakasala ang tao ug kakabsan sa Maya sa Dios. Amen. Munang nagkinanglan og nailukat. Bantay ka ba na may kanta kada usay kada December ba mapainumduman. Okay, kada December ba ang Ginoo milukat? No. Ang December adunay pagpainumdum nga kanta kay nga tao na, di ba? Ang manawagin ko sa Amen. Kano sana tao? 2,000 years ago nang milabay si Jesus Christ, ilingkod na sa tong sa Dios. Lukat naman sa niya. Dili every year nga si Jesus Christ namatay dito sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago nang milabay, ilingkod na sa Dios sa tong sa Dios. Tagaw naman, buhi siya, hindi sa patay. Pero nag-agi siya kamatayon sa panahon pa sa mga pag-antos o sa paghalad sa pagsakripisyo sa tanang mga sala. Nga kining nakita nga gibasa ni Yunuko nga gisgutan nga karnero ug natuman
ug natuman nga nasulat nga adunay karnero nga ibuhis igual sa reklamo bisan pag mga labog mga bulog mga samad wala sa reklamo atong makita ug bisan makita ang kabayas pulong sa Ginoo kanaang makita sa kanaang sa film showing isa may nakakita sa film showing sa may tungod sa kinabuhi ni Jesus ug yun sa pagpaantos dili sa kalibutan kita ta wala ta nakakita sa film showing no maabot niya ang panahon, masapin ka sa inyo ha. Adonay Jesus, okay karon og inyong i-search na ng The Passion of Christ, inyong i-search na sa YouTube, inyo lang makita ang mga pag-antos ni Jesus Christ, doon sa pagpaantos, karon nga kita mabayaran sa mga sala. Kung tutukan na kung dito siya pag-antos, wala gisay reklamo. Insakto ang gisulti, ang gibasa sa inuko, nga walay reklamo nga karnero. Amen. Walay reklamo. Kay wala sa ni reklamo bisan pa sa kasakit niya gibati, wala sa reklamo. Ug gisugot siya nga mahitabo niya to, matugutan niya to, nga maabot niya tong kinabuhi. Ngano man, ngano misugot siya para ako ug ikaw madala sa kaluwasan, madala sa piglan sa Ginoo. Amen. Ang pasabot sa mga minsay nga gisgutan karon ni Filipe, gusto usab siya niingon ang pulong sa Ginoo matod sa yunuko kung saan ko man pagkasabot niini kung walay mo pahayag ka nang ko. Amen. Matod pa sa yunuko kung saan ko man pagkasabot niini kung walay mo sulti ka nang kung saan man pagkasabot o pagsinati o pagkahibalunok ko ni kung walay mo saysay na ko sa kong tumuturan kung say hulugan sa akong nabasa. Spirit of God nga naa ni Filipe nga nausab kanako karon naa sa atong tanan mo pasabot sa mga mensahe nga ang kahulugan sa gibasa mao ang kahulugan sa mga pag-antos ni Jesus Christ dito sa Kristo. Amen. Nga ang tanan niyang mga anak, ang tanan niyang igsuon, ang tanan niyang mga pamilya ni Jesus Christ diskutan dinhi nga dapat pag-antos. Amen. Nanda mata mag-antos sa Ginoo.